Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marza dan NPM 2753007. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan paket tracker 355. Sebelumnya kita download terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan memberi nama kita. Lalu kita okekan saja. Lalu kita akan ke perintah pertama. Perintah pertama disuruh untuk in the part 1 of this activity you will use packet tracker simulation model to generate web traffic and action. Kita ke simulation. Lalu kita di sini kita disuruh untuk in the lower right corner of the packet tracker interface are buttons that toggle between real-time and simulation model. Jadi kita klik show atau non untuk menonton HTTP ini. Lalu kita ke edit filter. Di sini kita selanjutnya disuruh select HTTP from the event list filter. Perintah pertama kita disuruh HTTP may already be the only visible event. If necessary, klik the edit filter. Kita klik edit filter. Lalu kita ke miss C. Lalu kita checklist HTTP-nya. Terus kita ke step yang kedua. Kita ke klik web client in the file left pane. Kita klik web client. Langkah yang kedua, klik the desktop tab and click the web browser icon to open it. Kita klik desktop. Lalu kita pilih in the URL field, enter. Nah, kita pilih web browser. Lalu kita disuruh memasukkan URL ini. Kita copy saja. Lalu kita klik go. Ini sudah. Lalu kita langkah selanjutnya kita ke event list. Chapter default. Langkah selanjutnya kita klik chapter atau forward 4 times. Kita klik ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jika sudah, kita suruh klik first color square box under the event list type column. Kita disuruh mengeklik tabel color warna pertama yang ada di HTTP. Kita klik. Terus kita
akan melanjutkan langkah yang selanjutnya. Ensure that the OSL model tab is the selected. Terus under the outliers column, klik layer 7. Terus kita akan menjawab pertanyaan ini. What information is listed in the numbers tab directly below the in layers and outlier box from right? Kita klik. What is the DST port value for layer 4 under the outliers column? Di sini ada TPC SRC port 1025, DST port 80. Yang selanjutnya, what is the IP value for layer 3 under of the outlier column? Di layer ketiga, di sini kita ada nomor IP-nya 192.168.1.254. What information is displayed at layer 2 and under the outlier column? Di layer kedua, di sini kita ada Ethernet 2 header 0060.47CA 4DE 000196A941D. Langkah selanjutnya kita disuruh mengeklik outbound PDO details. Kita klik. Terus kita akan menjawab information listed under the PDO format in relative of the layers within the TCP atau IP model. Ini untuk TCP-nya. IP-nya yang 192.168.1.254 di IP. Untuk di TCP-nya tampilan di TCP-nya ada source port dan destination port. What is the common information listed under IP section of PDO details as compared to the information listed under the USE model tab with which layer is associated? Di IP PDO. Ya, klik deh. What is the common information listed the TCP section of PDO details? What layer would this information be associated with under the USE model tab? Untuk USE model tab-nya kita ada source port 1025 dan destination port 80, sequence number 1, acknowledgement number 1, dan data variable like pending 0. Terus kita ke langkah selanjutnya. Ini kita sudah click the next color square box under event list type column. Only layer 1 is active, not David. The device is moving the frame from the buffer and placing in the network. Kita ke yang color kedua. Advance to the next HTTP
type box within event list and click the color square box. This window contain both in-layer and out-layer. Ini di in-layernya tidak ada apa-apa dan di out-layernya hanya ada di layer 1 yaitu port S Fast Ethernet. The information displayed in the in-layers column with date of the off-layers column. What are the major difference? Jadi di layer 1 itu ada the device takes out this frame from the buffer and send it, dan Fast Ethernet send out the frame. Kita ke langkah yang selanjutnya. Klik the inbound and outbound PDO details tab, review the PDO details. Kita ke color yang ketiga. Di sini kita akan mereview the PDO details. Kita ke PDO details. Di sini isi dari inbound PDO details ada Ethernet, ada IP, ada TCP, dan HTTP request. Jadi isinya ada ini. Lalu kita ke outbound details. Di outbound details ada Ethernet, ada IP, ini nomor IP-nya, dan ada TCP serta HTTP response. Lalu kita diminta untuk klik the last color square box under the info column. Nah, how many tabs are displayed with the event explain? Di sini ada di layar ada, sedangkan di layer tidak ada. Dan how many windows? Dan di kolom terakhir ada tipe series disable all data segments and pass to the upper layer. Lalu kita ke part 2. Di sini kita diminta untuk of the activity you will use the packet tracker simulation mode to view and examine some of the other protocol comprising of the TCP or IP or IP suite. Kita ke web client. Kita klik show all. Lalu step yang pertama, in the event list filter, kita tadi sudah klik event list, visible event section, klik show all atau on, kita sudah klik. Lalu di sini kita diminta untuk klik the first DNS event in the type column. Ini DNS yang pertama.
Explore the USL model and PDU details, tabs, and note the encryption process. Ini USI modelnya. As you look at the USE model, tab with layer 7 highlight and description of what is assuring is listed directly below the ins layer and out layer. Jadi di out layer di DNS ada the DNS client sends and DNS query to the DNS server. Jadi di layer 7 itu ada DNS. Langkah selanjutnya, klik the outbound PDO details. What information is listed in the name field is the DNS query. Ada name variable length www.usl local. Jadi di dalam DNS query, jadi kita diminta untuk mencari informasi yang ada di dalam DNS query, namanya benar atau tidak. Ya, namanya benar, variable length www.usl local. Lalu ini kita langkah yang kita keluarkan. Lalu langkah selanjutnya, klik the last DNS info color square box in the event. Kita klik DNS terakhir, DNS terakhir. At which device was the video capture? Ini dari kita ke PDU. What is the value listed next to address in the DNS answer section of the inbound PDU details? Kita ke address. Kita ke DNS answer. Nah, ini DNS answer-nya. Lalu find the first, ini kita keluarkan saja. Langkah selanjutnya, find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TPC event immediately following this event, highlight layer 4 in the USL model tab. Kita diminta untuk klik TPC yang ada di HTTP yang pertama. Di highlight layer 4 in the USL model lab in the number list directly below in the layers and out layers. What is the information display under item 4 and 5? Jadi di bawah item, kita ke item 4 dan 5 itu ada ini. Di layers ada TPC, SRC port 1025, DSC port 80. Dan di outliers-nya tidak ada apa-apa, kosong. Lalu kita ke step selanjutnya, klik the last TPC event, highlight layer 4 in the USL model lab, examine the step listed directly below in layers and out layers. Kita klik TPC yang terakhir.
What is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the last list? Sort by item 4. Jadi di dalam USL model di in layers itu, di the last layers itu ada fast Ethernet di receiver the frame. Dan di item keempat ada TPC SRC port. Di sini kita ngeklik layer keempat. Terus di dalam layer keempat itu di informasi di layer 4 ada the device sets the connection state to close. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.